non khumulung am chayo ba thik office ganani kaisa kotna khna mani je bike sokso jakha gari sokso jakha amke tam bum hai ba diploma thane ba da sokso jaka man lukuron da sokso sokso jana rong na tu na nini koimu bom hai tong ang to niat saradino yang mungya kami IS ni kabang school ang visit kanya thangmani abon pore chini boronggonang MLA Chitto de Bormani bin phani bini 13 din niya khaba condolence service thangmani phaita horongge ang quarter tongka khumulungono kintu hotat ke ang phone mankha je senior ni je syndicate aro horo hotat khaye 8টা digi 8tale bajiana 7ta rongna dol kaisa group yang zirania bazar bukhangni bike bai phayei aro chini siklarok o amchani siklarok prai somoino borok sariko kai just entertainment nyakha borok keramut thanglayo koglam salai tongo ajora hotat kai phainai puila borok bumriman pore hoyto pistol pano kokhana nyakhaiba bongni aje bike bai aro borok bike berai tormani bike rok sokjaka onaka sokka onaka sebaik lang baikya aburok to belaikina hamya amti rok ta hamya tabu nongjai pangka sengkhanaka di boro jane gobindo holo belbario nijera dangkha sabai tamung khana kono kisu guindangkha sengkhanaka boni bisingo to kabang group tung tabu ADC ya sorry BJP ni bisingo kabang group tung phonani group donani group haini group একটা গ্রুপ একটা নেতৃত্ব যদি কাইসা পারফর্ম কাম খায় না জায়গায় তাই একটা নেতৃত্ব থাঙ্গি নষ্ট খাইমার সঙ্গে এবং জায়গা নবইতং আমতো ইংলাই কিনা কিন্তু যারা নিরপরাধ অর যে ওখানে খেলা থং তংনাই সেরকম অমাইকে ভাই বুমানি আবো বেলাইখানে চাইয়া এবং চালিয়া রাজনীতি যেইফান থং অমাইকে হরগ ভাইয়ে অমাইকে আক্রমণ খাইবি মানে অব তো সভ্য জগত মানে ভারতীয় যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অমর হায় খুব মানে চাজাগিয়া আং পনিবাগান আং যত্ন কয়না মুসুমু যত্ন জানজানি হামজগনে পার্টি খাইদি কিন্তু অমতির জানজানি কেবনি সম্পত্তি রক কেবনি মানে রক কেবনি নব রক অমাইকে ওই সব মানে নষ্ট খাইমানি ও বেলাকেন যায় অম থাঙা দরকার আচ্ছা আমকে বাইক বাহানি হিনি যে সাকা বাইক বে ফাইন কাম কি বাইক বাহানি জান খানা তা অব তো যে নুমা তো বাইক বাহিনী ন ওই যে বংনি তো কাইসা কালচার তো বাইক বাহিনী যেতে কোনো কিছু লিয়ে আঙ্কা বংনি একটা বাইক বাহিনী তো বরক সারি যা খানি যা বরক ন সব সম্পর্ক পুদে মাসিক পুদে বরক মানি তো না আজাগাও কে তামনি দরকার বা সাল বসুবা তিনি আনি সরকার তো খানি সরকার করি আনি তা কিছু সরকার ফাই না তিনি নর বিজেপি তো খানা কংগ্রেস ফাই না খানা কংগ্রেস তো তাই নির বিজেপি ফাই না অম তো সিস্টেম ইন্ডিয়ানি ডেমোক্রেসিনি সিস্টেম जाहाय ताव ओ सिस्टेमो जुदि मुतिमान चलि तंगाकाय फान फुरुं लायखाकाय ताव आसु केमन ता 5G नि जुगो अमतिरक नानै तो ठीक निया अमतिरक बुइनि कगबाय बुइनि हुस्कानि बाय विशेष के म बुइनि बुसारन हुस्कानि जांनाय नै माने बुइनि बुसारक अम हायके दागारि हरो रिलायदि तगलायदि बुलायदि एरेसिं लायदि इंगे ताव तगदाय दलसा जुदि बासलाय उखाके तामलायनाय आमबागे आं যারা যারা নেতৃত্ব নাই ত্রিপুরা মথানি ফাংতং তিনি বিজেপি নি ফাংতং জাস্ট সিপিএম নি ফাংতং কংগ্রেস বরং অন্তত আরনি হইতে অন্তত বাথাগৈ তং না বাগান কইতা আচ্ছা থাংনাই 26 তারিখ এক্স জমাতে হদানি বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া যে এডিসিনতি যে কক সামানি এডিসি হাপাং ত্রিপুরা মথা ফাইকা মুংসা হদা রক বা হদা রক মুংসারিয়া নাই রাং সবাই ও জায়গা চিনি তাবক চিফ এডভাইজার যে দাতা মোহন বরংগানা দাতা মোহন সুঙ নাই দং নাই ওইরাং এরাং রাং মাগানা খাই আমনা তুই ননি এডসি নি যে নক এক্সিকিউটিভ তংনা বম হাই ননি রিঅ্যাকশন তো না ও তো বসামা তো ঠিক গিয়া যে जों সরমান রো जों বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ানো ব সালসা চিনি জাতীয়তাবাদী দল নতমানি পরবর্তী সময়ও ব RSS ট্রেনিং রিখানা এরিমানে পরে হদা অক্রাংখা বিনে হদা অক্রানি সময়ও ব কবাংমা জাগাও ব নিজে দাবি খৈও আং বরং বরং
বিশেষ করে আপনার যে উগ্রপন্থী যে বলং বরক নই তমানি এক্সট্রিমিস্ট আপনার দমন খাইমানকা হাইমানকা ইরাইমানকা এটাবু হঠাৎ করে যা দিন যে কক সামান 26 তারিখ যে ইলিগেশন তুমকা ববাগ্রানি উকলগ আবো ঠিক গিয়া বন যে হদারণ পাইখিকা পাইতনেও থক ফুল যাবো আং খানাকা বিনিক ব থক ফুলো বরং থক ফুলই রাং বাইখাই পাইতনেও अब तो आमती कई गेबले जों नायो जानजानिचिनि जे 19 दफा जे जनजाति जों जे तिप्रासार न निजे बुंनि जे कालचार कास्टम बुंनि रीति नीति आबो अतुत माने तंथं आबोनो बरम रुइनो बबाग्रा असम्बुजन खायो आबोनो परमति क्लास खायो जानजानि धर्म जानजानि स्थिति जानजानि रीति नीति न चालु खाइ नारमा बागे आबोनि लगे लगे बबाग्रा साका नरक जत्तन जानजानि एलाका तंखायंला नरक जरा हदारनि बागै जत्त हदारन एदिसियो जागा बागै रेखा जागा बागै पमन खुटिकारिका प्रयोजन परन टांगरि नाय नर टांगमाखाय टांगिन हालाय दिनि साकरेखा ब गभर्नमेन्ट आमालाव ब सरतिनि 40 बছর তিনি 2.5 বছর সিগতিপুরা মথা এর আগে যারা চালক থানায় 28 বছর 38 বছর বলনা আমার কোনদিন নুনু খাবা যে অমাইকে জায়গা বাগি রেখা বা হদারন অমাইকে মাসিক বেতন বন বিসিঙ্গ থানা নাঙ্গো হিমনা নাঙ্গো ময়াল গরিনা নাঙ্গো তো অমাই তো কোনদিন কোন দর সরকার যে খায় করলে ববাগ্রা আরে অ্যাডভাইজার চিফ মিনিস্টার নিব অ্যাডভাইজার তো প্রাইম মিনিস্টার নিব অ্যাডভাইজার তো যে কোনো সংস্থানির কাছে অ্যাডভাইজার তো তিনি আরো হঠাৎ করে তাহলে বেলা সিং যাবা দাতা মোহন জমাতিয়ানো আর তিনি চিফ লিগেল অ্যাডভাইজার খাইতো ফাইকা চিফ লিগেল অ্যাডভাইজার আর অনেক আইন কানুনি প্রশ্ন দं এডিসি প্রশাসন চালাवना थाङा गोबां आइननि फाइस दं गोबां केस क्लायो जागानि समस्या फायो निनर बेतननि बर्षमो फायो माने केन्द्र सरकार राज्य सरकार एडिसि তিনি ওএনজিসি র বেনি ভাবে আর খাই দङ ড্রিলিং খাই দङ অমাইকে তিনি আইওসি হাইকেন জায়গা দখল খাই দङ ফরেস্ট জায়গা দখল অমনো কি जों আগরতলানি উকিল পাই তো বই বছর লাখ লাখ রাং রিমান সাইবা সিনি নিজস্ব যদি নর কাইসা লিগেল চিফ এডভাইজার দङ আবো সিনি লাইবিয়া তো তিব্রাসান লাইবিয়া দङ गोबां बरक एडिसिनि स्टाफ याफान जे गोबां बरक फायो आरो बबाय परामर्श हाल बसौ बर कैप्टेन कैप्टेन ब फाइका जों बनकारि रहका बर दालालगिरि खायनो नांगौ एडिसि आगि आरो जों तो बिप्लब देवनि आमलाव नुखाबले आरो सन्जय शर्मानो तो फायमानि सन्जय सिंहनो तो माने बसु बायरावनि चाकरि लांथाकाबो बतनि निनि तिनि जदि साइतां हांकाय दाता मोहन जमाते तो नीन नंगनि बरक सिबले नीन पारान बरक सिबले आनि पारान बरक सिबले आनि बरक सिबले बजुरी काइसे कुछ तलांथामो तो बत बिहार तो नि गाबले बरक बिहार नि पयनो तुका बर उत्तर प्रदेश नि तुका अमति आबले बनि बागै जनजाति मोर्चानि एता जनता सुरक्षा मंच निबजे बुमुगै आंले बतंगलाखनि तमानसि म किन्तु आफले बरकसि अब म ओ विक्रम बहादुर संनि चुकली सिमो बुनी कक बाय विक्रम बहादुर संनि ककतिसे अमाइके बरक आदिनो प्रोग्राम खाइबानि म शुधु एका बुमुरि खातामो ख्रिस्टान रक एसटी फेसिलिटी मानि मांगला बंनि कैंसिल माखायनाय तिनि आरो जे मिसिलो थानाय रक नंनि मिडियानि दै अनेक प्रश्न खाइजाका वानजिनाबो सोंका सराइनो सोंका अक्रानो सोंका अलग अलग दरनि माने खरकसान साव चौधरी मीटिंग हिंदी ताई खरकसा साव ओंखायनो तिब्रासार मीटिंग हिंदी ताई खरकसान साव अन्य रकम खाय आजाका तो टाउनी दरकार सार 10 फाइनानि जोंनुबले देव सील सरकार आब्रगा निनि जनजाति सुरक्षा मंचनि बरर लाजिमा चिंसा बियां थाका और तिब्रासार प्राय जों 13 लक्षनि फोरोंगो 50,000 खायना 50 बोसोर 5,000 खायमाखा 1,000 खायमाखा तिब्रासा 1,000 थालिया नबले लासिना नांगौ आदिनो न जनजाति सुरक्षा मंच अ बुमुं आरो सबाय कामना नांगौ बर जेहेतु पाब्लिक रेसपन्स लिया पाब्लिक तिनि रेसपन्स नांलिया तिनि पुण्य चंद्र देव बर्मा बनिजि बिनो मामा तंखा बनिजि सुरक्षा दा बिन पाराव माखुमायो माधव गाने माखुमायो
boni ji suroksa dangka nok nuk khibi makhar kable dangani purbo dangani porebo ar bose kokoro sawinai bose rajana busuk hindu khabo busuk dorti hindu ni asung khaba divide khanya bagai asuk khai kokotorta sari borokno logitinya angka kisak nai thokai kok sanango tam sangbadik na tam nungzol nai bo sungnai te bin adhikar tongo ha bin adhikar tongo bin freedom of speech bo je kono nono sungnai bo sanai nono bo se prapara jol jago abu hairokta boni bage জনগণ বুঝিব তাবুক যে কোনো ফানো ফাইতো জনগণ হিসাব খাইল তাবু ইয়াপ্রি সেও অমাহিকিন জন্য যারা অতি লুবি মানানো মুসুঙ্গুই অমুংনি মুসুঙ্গুই যে ফাইনার মাসে মাংনি তো ফাইয়া গাড়ি ভাড়া মাগনা মাইসার মানে মাগনা মাই কুসুম মুই কুসুম সারওই একদম আদিন শেষ করে হকা সামনেরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনিরা টিপ্রাসরাवनिरा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांगनो खरस खाइसे अमाहिके बर बिसु खाइदो अमाहिके पालहामिया तै बर दं कामियाम चाहियो कबांगा सामु दाउ खना खाइजिया हा ए आमनो माने एडिशन न सिमेसि टिप्रामथन सिमे कक्सिल साव फे हास्ता हापांग बा एपीजीपी हापांग आसु लामा गरया पाराम चाहिँ कारेन करि तब मन्टे ब्रना के कक थाइस पनि सिलसे ओन्ली एडिशन सिमेन सिलसे जेतो ब्र नन पोलिटिक काइसा सोक्सा मजा प्रक्तान बगै म थाना सिमेन टार्गेट खाइ कक्सा अबन किन्तु अबन तमन से काम सम्पूर्ण पॉलिटिक्स म सुरक्षा एनि दे म अंकाय बीजेपी न रक्षा खाइया बगै छ म हाइ जनजाति मोर्चा हलियाता किन्तु जनजाति सुरक्षा मञ्चनि बुंगुरु ताउक्र बरक्र तुरुक बुझि खाबले नंजर 5 बছর सरकार तंगै একটা চাকরি নিমালি আবো কাছে সুরক্ষা নে আকক তো নং সানামলে টাঙ্গই তিপ্রাসানি অরনি যে 100 পয়েন্ট রুস্টার নং পালো মানে নং আবনো নং নাইলিয়া পজিশন নার্স লাঙ্গো থানে মাসো নভেম্বর তিপ্রাসা খরচা বাং করে আকক নং তাং সালিয়া অর যে জিআরবিটিও যে 100 পয়েন্ট রুস্টার নং সঙ্গ চালু খাইলিয়া আরো নং তাং 1800 नि बिसिङो तिब्रासा खरबसो नों ना नायका सेरि जानायका आबो से नों सुरक्षा हुँदै ना निनि बरक जागा सेक जागै दङ ताउ जागा सेक जागै दङ जागाय ए आथरा मुराव बरमुराव यां नों हेजामार तो सुबुल सिंह तो आगर तो खवाय आ रूट जेखाना जागा खालिव बांग्लादेशी रं न धाना बागै डीएम रं चिठी सिलै दङ ताउ बरक आको खैथां सालिया दिनो आबो नागिनो तो आबो प्रकाशन जागले आबो द सुरक्षा खैनेर सुरक्षाया अब ओक्लगो रास्ता दंगौ अब शुद्ध तिप्रामा थाना बाहायके पाब्लिक थे हियो खैमान नांगुया पक सावै आबो से बन एकमात्र सामो किन्तु मानला आसगिया बुबाग्रा कमिटमेन्ट जा कग्रजा नक नुखना जों माइचोंना सेखांना बागै बरन पत्रिका वाला रक खांराइनि पत्रिका वाला रक डेपुटी चीफ मिनिस्टर को सामो मिनिस्टर को सुनामबो आबो वाय चलि दङ पत्रिका तामनि आबो उपलब्ध देश तामबा जों सेगांनानसि पुस्कांनि 31 तारिखनि परेनो जों माननाय जेनि बिसिकताल इंग्रेजी बिसिकताल हैप्पी निउ इयार ओ हैप्पी निउ इयार नति आं जेनि हास्तेनि विशेषकर चिनी टीटीए डिसी आला काम चेनी जत्तो लुकुरक ननो खाबाय खुबाय खाय बेलाय खेनो हामबाय मारो एवं हैप्पी निउ इयार ना खाबाय खुबाय लामसगो जे 2024 जेनो चिनी तिप्रा हास्तेओ विशेषकर तिप्रा सानि जीवन साल कताल कासाय फाइतुं चिनी होप चिनी विश्वास चिनी पयजतंग 2024 जों कायसा कताल कायसा जेकुनु मानै जों मानानि लाइके चिनी थानी आशा दङ अब 2024 अर्थात 2024 अब जेन जों काहामकाय रिजाबाथों।